हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शिक्षांगन एडुकेशन। आमार प्रिय शिक्षार्थी भाई बोन और परिवार परिजन के स्वागत जानाई। तोमरा जारा 2025 साले उच्च माध्यमिक परीक्षा दीते जाच्छो तादेर जन्य भात गल्प थेके किछु गुरुत्वपूर्ण 5 नम्बर प्रश्नेर साजेशन दिচ্ছি। तोमरा प्रश्नगुलो खाताय नोट डाउन करे नाओ। रचनाधर्मी प्रश्नोत्तर भात गल्प महाश्वेता देवी उच्च माध्यमिक बांगला साजेशन 2025। प्रथम प्रश्न, आसल बाधाटार खोज करा हय ना आर उत्सवेर उत्सवके से कोन बाधार खोज करते चेयेछिलो, केन तार पक्षे सेई बाधार खोज करा हये उठल ना। द्वितीय प्रश्न, महाश्वेता देवीर भात गल्पटिर नामकरण कतदूर संगत हयेछे ता गल्प अनुसारे आलोचना करो। तृतीय प्रश्न, बादार भात खेले तबे तो से आसल बाधाटार खोज पेये जाबे एकदिन, बाधा काके बोले, उद्दिष्ट व्यक्तिर एरकम मने हওয়ার कारण कि, अथवा से बाधाटा बड़ बाड़ीते थेके जाय अचल हये एखाने बाधा बोलते कि बोझानो हयेछे ता बड़ बाड़ीते अचल हये थेके जाय केन। 4 नम्बर प्रश्न, दाँतगुलो बेर करे से कामटेर मतो हिंस्र भंगी करे, के कार प्रति एरूप आचरण करेछिलो तार एरूप आचरणेर कारण विश्लेषण करो। 5 नम्बर प्रश्न, जा आर नेई, जा झड़ जल मातलार गर्भे गेছে ताई खुঁজে खुঁজে उत्सव पागल হয়েছিল, दुर्योगটির বর্ণনা দাও, दुर्योगটি उत्सवকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল। 6 নম্বর প্রশ্ন, বাধায় থাকে অথচ বাধার আহিংকে এতখানি বাধায় থাকলেও তার ভাতের আহিংকে এতখানি কেন, বাসিনী সম্পর্কে তোমার মতামত আলোচনা করো। 7 নম্বর প্রশ্ন, ভাত খাবে কাজ করবে কোন প্রসঙ্গে কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে, সে কিভাবে কাজ করছিল। 8 নম্বর প্রশ্ন, ভাত গল্প অবলম্বনে বড় বাড়ির কর্তৃত্বময়ী বড় পিসিমার চরিত্র বিশ্লেষণ করো, অথবা এ সংসারে সব কিছুই চলে বড় পিসিমার নিয়মে, বড় পিসিমা কে, ভাত গল্প অবলম্বনে তার চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটা প্রশ্ন তোমরা এখন থেকে প্র্যাকটিস করো, যা তোমাদের পরীক্ষায় অত্যন্ত সহযোগিতা করবে। ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণ ভালো লাগে তোমাদের, তাহলে বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করো, এবং তোমরা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভালো সাজেশান পেতে চাও তাহলে কমেন্ট করো, বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। ধন্যবাদ।